గరుడ వాహనంపై శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కటాక్షం. తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. 6వ రోజు శనివారం రాత్రి అమ్మవారు శ్రీవారి బంగారు పాదాలు ధరించి గరుడ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అశ్వాలు, వృషభాలు, గజాలు ముందు కదులుతుండగా మంగళ వాయిద్యాలు, భక్తుల కోలాటాల నడుమ ఆలయ నాడుమాడు వీధుల్లో అమ్మవారి గరుడ వాహన సేవ కన్నుల పండుగగా సాగింది. భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర హారతులు సమర్పించి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక గరుడ సేవ రోజున అమ్మవారికి శ్రీవారి స్వర్ణ పాదాలు అలంకరించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. గరుడ సేవ రోజున తిరుమలలో స్వామివారు తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుత్మంతునిపై విహరిస్తారు. తిరుచానూరులో అమ్మవారికి గరుడ సేవ జరుగుతున్నప్పుడు శ్రీవారు తన గుర్తుగా అమ్మవారికి తన బంగారు పాదాలను పంపుతున్నారు. గరుడు నిత్యసూరులలో అగ్రేసరుడు. గరుడుని 2 రెక్కలు జ్ఞాన వైరాగ్యాలకు చిహ్నాలుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శ్రీవారు అమ్మవారిని గరుడాల్వార్లు దాసుడిగా, చాందినీగా, ఆసనంగా, వాహనంగా సేవిస్తున్నారు. గరుడ పచ్చను వక్షస్థలంలో అలంకారంగా ధరించే శ్రీవారు పద్మావతి సమేతంగా నిజ సుఖాన్ని ప్రసాదిస్తారని పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి. జ్ఞాన వైరాగ్యాల్ని ప్రసాదించే గరుడ వాహన సేవలో అలమేలు మంగమ్మను దర్శించి సేవించిన వారికి மோட்சம் லபிஸ்துந்தனி பக்துல விசுவாசம். கதவு மூடப்பட்டிருக்கிறது, உள்ளே தாழிடப்பட்டிருக்கிறது. துரதிருஷ்டவசமாக அங்கே விஷப்பாம்பு ஒன்று அந்த குழந்தையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. இதை வெளியிலே கண்டுவிட்ட சிலர் அந்த குழந்தையை பெற்ற பெண்ணை எழுப்புவதற்காக எவ்வளவோ முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் ஹரினா நாமித்வயா நியாயத்தே என்கிறான் கூறத்தாழ்வான். அதாவது தாயாரின் பெருமை தாயாருக்கும் தெரியாது, தாயாரின் பெருமை சொல்வதற்கு அரியவை. பிராட்டியே நமக்கு என்றும் உபாயம். கந்தத்வாராம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷினிம் ஈஸ்வரீம் சர்வபூதானாம் தாமிகோ பக்வயே ஸ்ரீயம் என்கிறது ஸ்ரீ சுக்தம். லக்ஷ்மி சதா பஜாமி சேர்க்க அவனிடம் சிபாரிசு செய்து அருளாட்சி புரிந்து வருகிறாள். இன்று ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் கார்த்திகை வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம். பிரம்மோற்சவத்தின் 6ஆம் நாளாகி இந்தகன சேவை சிறப்பிலும் சிறப்பு. ஓம் மாதேவி சர்வே பூதேஷு லக்ஷ்மி ரூபேன சமஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தத்யை நமோ நமக. இப்படி எம்பெருமான் திருமார்பு அந்த பிராட்டியை நமக்கெல்லாம் 4 மாட வீதியிலே காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார். சரி, பிராட்டியினுடைய பெருமையை இவ்வளவு நேரம் பகவானுடைய அந்த ஆத்மா ஸ்தோமத்துக்கு நிகரானது. சிறகு பிருஹத் தாயார் பார்க்கிறாரா என்று மேடையிலே இருந்து அந்த குழந்தை தன் கண்ணை தாயின் பக்கம் சாய்ப்பது போல இங்கே இந்த குழந்தைகளெல்லாம் தாங்கள் கற்ற கலைகளை இந்த வீதிகளிலே ஆடி தன் தாயார் அதை பார்த்து மகிழ்கிறாரா என்கின்ற வகையிலே அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே எம்பெருமாட்டிக்கு பட்டாச்சாரியர்கள் கால் வருடி கொடுக்கின்ற அரிய காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். இது கூட தன் தாயாருக்கு கால் வலி வந்து விடுமோ, அவர் உட்கார்ந்த நிலையில் இருந்தால் கூட தாயாருக்கு எந்த விதமான வலியும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு குழந்தையை வலியை போக்குவதான ஒரு தாயின் பரிவு போல இந்த பட்டாச்சாரியார் செய்து வருகிற அந்த காட்சி நம்மையெல்லாம் புல்லரிக்க வைக்கிறது.